रथ यात्रानि कथार सालो एबा कक्ति सालो शान्ति बाजार मण्डल कमिटिने कताल तांगनकनि फाउन्डेसन स्टोन फियोगरि जाका आशाले पाण्डव मानजाका प्रदेश बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट राजीव भट्टाचार्य आमसाइनि एमले प्रमोद रियांगनो खबै कुबिनि आदं संरक तिनिनि हाइ कथार सालो आब हाइया प्रेना हरमानि बागै बदलने अजामा संनो खा काहाम याफरका बीजेपीनि प्रदेश प्रेसिडेन्ट राजीव भट्टाचार्य लोकसभा चंग मारिवा शान्ति बाजारनि बखाक्तै बेलायखेनो सपोर्ट मानमानि बागै आरोनि सिफाइ रग्नो खा काहाम याफरका बतै बिशाखा हदानि जत लुकुरनि हामख्रानि बागै साकथारि सामु खलाइबिटंगो बीजेपी बदल हास्तेनि 4 लाख गरै लुकुरनो पाकानक तांगरिखा बीजेपी हाफां अब हास्तेनि लुकुरनो गिवरिखा मन्त्री बख्र आशाला केबेंनाय बदल रग्नो याक्सिसुरि प्रदेश बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट राजीव भट्टाचार्य साका केबेंनाय बदल रग आगरतलानो खबै गोबांमा थाइबो गणतन्त्र गरै खनै चिरि खगलाइबै मिसिल मिटिं खलाइबिटंगो फियाबा हास्तेबो जदि गणतन्त्र गरै हिनके केबेंनाय बदल रग मिसिल मिटिं खलाइबै न मानगला खामो लुकुरगनो अरय परय खलाइनानि सिमिना नायबिटंगो केबेंनाय बदल रग आबनि लगिबै याक्सि हाफांनि जरानि कग्रनो बसाका थानाय 25 इयर्स याक्सि बदलनि सिफाइ रग बाय सातक पितक खलाइजाकमानि बागै नगनिसि नखरै मानिया तंकसं लुकुरग आजराबो बुरै रगनो सातक पितक खलाइमानिबो पहिला थाइमानखा तिरप्रा हास्ते केबेंनाय बदलनि सिफाइ रग याक्सि आमलनि कग्रगनो पग्याखो लुकुरग आबनि लगिबो तै बसाका बीजेपी बदल बोलाय टगलाइनो पयतसाया हास्तेनि बुरै सिखला सामं खलाइनाय खबर खलाइनाय तै सेवक खलाइनाय रने हामख्रानि बागै सामं खलाइबिटंगो बीजेपी हावा आबनि बागैनो फाइनाय पञ्चायत चंग मारिबो बहायनो हाय कपलाय एंनाय बीजेपी बदल हनै शाखा प्रदेश बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट राजीव भट्टाचार्य গণতন্ত্র নেই যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মিথ্যাভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন তার প্রমাণ ওই আপনাদের মিছিল থেকে টের পাওয়া যায় কারণ আমরা সন্ত্রাসে বিশ্বাস করি না কারণ 25 বছর আমরা দেখেছি এই রাজ্যের বুকে আপনাদের যন্ত্রণায় মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারত না মহিলা নির্যাতনে ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এই কমিউনিস্টের শাসনে আমরা ভুলে গেছি সেই দিনগুলি আজকে মহিলাদের সুরক্ষাই হোক আমাদের সাধারণ গরিবদের জন্যই হোক আমাদের যুবকদের জন্যই হোক রাজ্যের কৃষক হোক শ্রমিক হোক সরকারি কর্মচারী হোক প্রত্যেকের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যে কাজ করছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে আপনারা গত লোকসভা নির্বাচনে তার রেজাল্ট আপনারা দিয়েছেন আর আমি আশা করি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার হবে এবং এই বিজয় মিছিল করার জন্য আমি আবার শান্তির বাজারে আসবো সেই কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বলতে आशाले पाण्डव शान्ति बाजार मण्डलनि जतो सिफाइ रगबो फाइवे मान्छ फाइबिखा बियो रिपोर्ट कखरा